করব। Let us start with trigonometric equation. This is the easiest topic, I think. This is the easiest topic in class 11 as well as class 12. So first, tell me, if I give you this sine of x, this is equal to half. Okay, what are the possible values of x? Tell me, if sine x equal to half, then what are the possible values of x? Sine x equal to half means we can take x equal to 30 degree. This is pi by 6. Again, we can take this angle also. Okay, so this angle as well as this angle both will give us the solution for sine x equal to half, isn't it? Yes, sir. So for sine x equal to half, we'll get infinite number of solution. We can write sine x equal to, for x equal to pi by 6, we can write this angle is pi by 6 also. So we have to take this angle. Okay, so we can take pi minus pi by 6 also. We can take again if we rotate whole once and then again this one. That means this angle. Pi by 6. Because sine is positive in first and second quadrant. So this angle will be also pi 2 pi plus pi by 6. And similarly 3 pi minus pi by 6 and so on. So there will be infinite number of solutions. Okay. So for sine x equal to half, we have infinite number of solutions. So if we write this is equal to sine of pi by 6, we can write the solution as pi by 6, pi minus pi by 6, 2 pi minus pi by 6, 3 pi minus pi by 6, 2 pi plus pi by 6, 3 pi minus pi by 6, and so on. And similarly, if we approach from negative side, if we rotate in negative direction also, say this will be minus pi minus pi by 6. Okay, so we'll get minus pi by 6. Again, this angle will be minus 2 pi, then we have to rotate in clockwise direction. So it will be minus 2 pi plus pi by 6 and so on. So check, if this pi multiple of pi is even, then it is plus pi by 6. If multiple of pi is odd, then it is minus pi by 6. Right? এরকম আসছে. So for the equation sine x, this is equal to sine alpha. The general solution we will write in this way: x equal to n pi plus minus 1 whole power n into alpha. Okay, n multiple of pi, multiple of any integral multiple of pi plus minus 1 whole power n into alpha, where n belongs to z, n belongs to z, where z is integer, set of integers. So if n is even, then it will be minus alpha plus alpha. If n is odd, then it will be minus of alpha. Okay. So this is general solution of sin x equal to sin alpha. We have to actually read three equations: sin x equal to sin alpha, cos x equal to cos alpha, tan x equal to tan alpha. These three equations we have to study. Is it okay? This solution sin x equal to sin alpha, general solution. Yes, sir. Okay. Sir, n will be positive integer or all integers? All integers, all integers. Check, এখানে আমি মাইনাসও করেছি না, minus pi, minus 2 pi. Because if we take this, suppose আমি যদি এরকম যদি বলি sin x, this is equal to half, this is equal to sin pi by 6. So we can write x equal to minus pi minus pi minus pi by 6, minus pi by 6 also solution, minus 2 pi plus pi by 6 is also solution, because we have to check whether these two angles are coming or not, this angle and this angle. Minus pi by 6 is this angle. This angle is minus pi by 6. And check, this angle is minus 2 pi plus pi by 6. This is minus 2 pi plus pi by 6. আমরা এই direction এ rotate করছি, in clockwise direction. Clockwise direction means negative direction.
So we are sorry, আমরা কোথায় এসেছি? আমরা সেম অ্যাঙ্গেলটাতে এসেছি না? হ্যাঁ স্যার। So both will be same. So it will be positive integers as well as negative integers. All integers will satisfy. सर पिछला स्लाइड में चलेंगे, थोड़ा कॉपी करना। पिछला स्लाइड समझ में आया ना ये? हाँ सर। ठीक है। हो गया था बोलना? हाँ सर हो गया। Next, cos x equal to cos alpha. Cos x, this is equal to cos alpha. So coordinate of cos is first quadrant and fourth quadrant. So if we write cos x equal to cos alpha, so this angle may be alpha, this angle may be alpha. A angle to alpha hota paরে, this angle also may be alpha. Okay. So for cos x equal to cos alpha, can you tell me what will be the general solution? It will always come here, right? আমার যদি এখানে দরকার, this is 2 pi, it will come 2 pi at 2 pi and then either in positive direction alpha or negative direction alpha. So if x equal to cos alpha, so you can write x equal to plus or minus alpha, definitely is one our solutions. Again 2 pi, either plus or minus alpha is solution. Again if we rotate another time, so again this will be 4 pi plus or minus alpha, that will be another solution. So if cos x equal to cos alpha, then general solution will be x equal to 2n pi. It will be always even multiple of pi. Okay. In case of cos, it will be always even multiple of pi plus or minus alpha. So for cos x equal to cos alpha, we'll get the general solution as 2n pi plus or minus alpha, where n belongs to z integer. Positive, negative, both. Okay. Yes sir. Yes, So last one, this is tan x. This is equal to tan alpha. Quadrant of tan are first quadrant and third quadrant. Eta. This angle alpha, this angle alpha. Okay. So this will be, if x equal to tan alpha, tan x equal to tan alpha, then we can write x equal to alpha, x equal to pi plus alpha. Then again, this is pi plus alpha. Then again, this will be 2 pi plus alpha. Right? This will be 2 pi plus alpha. Then again, this will be 3 pi plus alpha. So for tan x equal to tan alpha, general solution will be x equal to n pi plus alpha. Simply it will be plus alpha, where n belongs to z. Okay. yes, sir. General solution of sin x equal to sin alpha is same as general solution of cosec x equal to cosec alpha. General solution of cos x equal to cos alpha is same as general solution for sec x equal to sec alpha. General solution of tan x equal to tan alpha is same as cot x equal to cot alpha. Sin এর জন্য যা হবে general solution, cosec এর জন্য general solution same, because quadrant of sin and cosec are same, quadrant of cos and sec are same, quadrant of tan and cot are same. That's why general solution for sin x equal to cosec alpha is will be same. General solution for cos alpha equal cos and sec will be same, and general solution for tan and cot will be same. Sir, can you please move to the previous slide? Previous one, cos x equal to cos alpha. Doubt है तो बोलो पहले.
यस सर, हो गया सर। Okay. अच्छा बोलो, कौन सा सोल्यूशन सबसे सिंपलेस्ट है? ये जो sin x, cos x और tan x का सोल्यूशन है, which solution is the simplest solution? Tan x, then cos x, then sin x, right? So generally, if some equation, माइनस कब यूज करेंगे? हाँ बोलो। cos x वाला सॉल्यूशन में प्लस कब यूज करेंगे और माइनस कब यूज करेंगे? आई डिडंट गेट यू। प्लस और माइनस मतलब दोनों, मतलब प्लस भी होगा माइनस भी होगा। सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि cos x दिस इज इक्वल टू हाफ, सो cos x इक्वल टू हाफ मींस व्हाट? cos ऑफ पाई बाई 3, है ना? तो x का सोल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, दोनों सोल्यूशन है। ठीक है दोनों के सर। दोनों, बोथ आर द सोल्यूशन। दैट मींस x इक्वल टू, तुम अगर n इक्वल टू 0 लेते हो, इफ वी टेक n इक्वल टू 0 विल गेट प्लस और माइनस पाई बाई 3, n इक्वल टू 0 के लिए। फिर 2 पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 भी सोल्यूशन होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 भी सोल्यूशन होगा। दोनों के दोनों सोल्यूशन है, ठीक है? यस सर। ऑल आर सोल्यूशंस। ओके, प्लस भी सोल्यूशन है इसके लिए, माइनस भी सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन है। मतलब दोनों डिफरेंट केस में नहीं, दोनों सेम केस में सोल्यूशन है, सेम इक्वेशन के लिए सोल्यूशन है। So if some equation is given, then first we try to convert in terms of tan. Okay, when we simplify, we will try to simplify in terms of tan. This will be our first target, then cos, then sin. That doesn't mean forcefully we are trying to convert that in terms of tan, cos or sin. Forcefully নেই। suppose this equation is given, suppose আমি একটা ইকুয়েশন দিচ্ছি, এটা কি, সে suppose আমি বলছি sin x equal to simple half, so it is already given sin x equal to half, we do not need to convert this in terms of tan. So forcefully কিছু করব না, generally একটা অ্যাপ্রোচ হয়, সেটা আমি বলছি। আর সেকেন্ড টাইম যেটা আরেকটা যেটা জিনিস দেখবি সেটা হচ্ছে how to understand in which form we have to convert this equation. You will be given MCQ questions, so there will be some types of answers. Okay, if the answer is of the form n pi plus sometimes alpha, suppose this is pi by 6, so if the solution is given in this form n pi plus pi by 6, then definitely this is which form? Tan. So that means we will try to convert the equation in terms of tan. If this is in terms of 2n pi, if it is given 2n pi plus pi by 6, then definitely 2n pi is related with cos, so we'll try to convert this equation in terms of cos. Okay, and if you know how to write the equation of sin, so if it is in terms of sin, then it will be given. Okay, so অনেক সময় আমরা কি করব, যে আমার অপশনে কি দেয়া আছে সেটার অ্যাকর্ডিং এও আমাকে যেতে হতে পারে। sometimes your answer and mine answer might not match. তুই যে আনসারটা বার করছিস, আমি যে আনসারটা বার করছি, সেটা ম্যাচ করতেও নাও পারে। why? Because suppose you are converting the equation in terms of tan, and I am solving the equation by converting in terms of cos. So definitely the representation of the equation, representation of the solutions will be different for you and me. Am I clear? হ্যাঁ ঠিক, আমি সেটাই বলছি। now how to understand both the solutions are correct? ওকে, কি করে আমি বুঝবো যে দুটো সলিউশনই কারেক্ট কিনা? we have to verify whether these two solutions are correct or not, whether by putting the values of n we are reaching at the same point. Okay, Yes, sir. Yes, sir. okay. কিছু স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন আমি বলছি। সাপোজ আমি বলছি sin x, this is equal to 0. What will be the general solution? X equal to N pi. X equal to n pi. X equal to n pi, any multiple of pi. Okay, tan x equal to 0, this is also same, x equal to n pi. Third, cos x, this is equal to 0,
Can you tell me the solution? Cos x equal to 0. 2n pi Sorry. plus minus pi by 2. X equal to দেখ আমি এরকম যদি লিখি n pi plus pi by 2, this is enough. হ্যাঁ, কেউ বলতেই পারিস why can we write x equal to 2n pi plus or minus pi by 6? Actually this solution n pi plus pi by 2 and 2n pi plus or minus pi by 2 will give us the same solution. কেন? দেখ n pi plus pi by 2 আর আমি এখানে করছি কি 2n pi plus or minus pi by 2. Okay, so n equal to 0 আমি কি পাচ্ছি pi by 2. n equal to 1, this is pi plus pi by 2. n equal to 2 কি পাচ্ছি 2 pi plus pi by 2. For n equal to 3 we are getting 3 pi plus pi by 2, and similarly for negative also, for n equal to minus 1 we are getting pi minus pi by 2. For n equal to minus 2, sorry, minus Pi plus pi. minus 2 pi plus pi by 2 and so on. এবার তুই দেখ এখানে আমি যদি করি for n equal to 0 we are getting plus or minus pi by 2. One is pi by 2 and there is minus pi by 2. Okay, for n equal to 0 we are getting pi by 2 and minus pi by 2. For n equal to 1 we are getting 2 pi plus pi by 2 and 2 pi minus pi by 2. For n equal to 2 we are getting 4 pi plus pi by 2, 4 pi minus pi by 2. For n equal to minus 1 we are getting minus 2 pi plus pi by 2, minus 2 pi minus pi by 2. দেখ this is pi by 2, pi by 2 এসেছে, minus pi by 2, minus pi by 2 এসেছে, this is nothing but minus pi by 2, this one minus pi by 2. 2 pi plus pi by 2, we got 2 pi plus pi by 2. 2 pi minus pi by 2, 2 pi minus pi by 2 কোনটা আসবে? Pi plus pi by 2. Yes, pi plus pi by 2. Okay, similarly 4 pi plus pi by 2, 4 pi minus pi by 2, minus 2 pi plus pi by 2, all will give us the solution. Okay, we'll get all the solutions. So basically this solution and these solutions are same. আমরা এখানে কি করছিলাম, এখানে যেটা করছিলাম n pi then plus pi by 2. So প্রথমে pi by 2 then n pi, first pi plus pi by 2, we are getting here one solution, first solution is there. Then again 2 pi plus pi by 2 এখানে পেলাম, 3 pi plus pi by 2 এখানে পেলাম, 4 pi plus pi by 2 again এখানে আমি সলিউশন পাচ্ছি and so on. এটার জন্য আমি কি পাচ্ছি plus or minus pi by 2, this or this. ফের আমি কি করছি just rotate once, এখানে আমি পুরো রোটেট করলাম, then plus pi by 2 minus pi by 2, so this is 2 pi minus pi by 2, this will be 2 pi plus pi by 2. So actually we are getting the solution at the same line. Okay, so this solution and this solution will be same. So if you want to write this, there is no problem. If you want to write this, there is no problem. Even if you want, you may write n pi minus pi by 2 also. This and these are same. এখানে আমি n equal to 1 এর জন্য যেটা পাচ্ছিলাম, এখানে আমি n equal to 2 এর জন্য সেটা পাবো। এখানে আমি n equal to 3 এর জন্য যেটা পাচ্ছিলাম, এখানে n equal to 4 এর জন্য সেটা পাবো। But we will get the same solution. Okay, all are same. Yes. So whatever you want, you may write. Got my point? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sin x, this is equal to 1, what will be the solution? X equal to 2n pi plus pi by 2. Okay, yes, you may write n pi plus minus 1 whole power, এটাও তুই লিখতে পারিস। কি হবে if we write this n pi plus minus 1 whole power n into pi by 2, then what happen? For n equal to 0 we are getting pi by 2. For n equal to 1 we are getting pi minus pi by 2. For n equal to 2 we are getting 2 pi plus pi by 2. For n equal to 3 we are getting 3 pi minus pi by 2. Basically same solution is counted twice in this case, isn't it?
pi by 2 is counted twice. For n equal to 0 as well as n equal to 1, we are counting pi by 2. 3 pi by 2, 5 pi by 2, we are counting twice for n equal to 2 as well as n equal to 3. But আমি যদি এরকম লিখি কি 4 লিখেছিলাম আমি না 2n pi লিখেছিলাম 2 ঠিক আছে। So আমি যদি এটা লিখি কি 2n pi plus pi by 2, in this case we are counting all the solutions once. So this is pi by 2, next will be 2 pi plus pi by 2, next will be 4 pi plus pi by 2, and so on. So both the solutions are correct. You can write this, you can write this, but you have to identify both the solutions are actually same. Okay? Yes, sir. Cos x equal to 1. Cos 1 কোথায় দেয়? Sir, 2n pi হবে। 2n pi, good. Sin x equal to -1. Yes, good. Cos x equal to -1. 2n plus 1 pi. 2n plus 1 pi. Odd multiple of pi. It was even multiple of pi. This is odd multiple of pi. Okay. Done? Yes, sir. Done. एक मिनट सर। Yes, sir. Next step. So suppose the equation is given in this form: modulus of mod sin x, this is equal to mod sin alpha. So it will be x equal to n pi plus or minus alpha, because in this case sin x, actually there will be two equations: sin x equal to sin alpha, sin x equal to minus of sin alpha. Okay, sin x equal to sin alpha, sin x equal to minus of sin alpha. So basically all four quadrants it will satisfy. আমার এখানে সবগুলো জায়গাতে satisfy করবে। This will be alpha, this angle, this, and this. All will satisfy. Okay. Sin x, modulus of sin x equal to modulus of sin alpha. For this solution will be x equal to n pi plus or minus alpha. Suppose আমি এরকম যদি লিখি কি sin x, modulus of sin x, this is equal to half. So actually what sin x, this is equal to half, or sin x, this is equal to minus of half. If sin x equal to half, then we can write sin x, this is equal to sin pi by 6. So in this case, we are getting x equal to n pi plus minus 1 whole power n into pi by 6. এখানের জন্য কি আসবে? This is equal to sin of minus pi by 6. এখানে আমি x এর ভ্যালু কত পাচ্ছি? x equal to n pi plus minus 1 whole power n into minus pi by 6. সেটা আমি কত পাচ্ছি? n pi minus of minus 1 whole power n into pi by 6. So from this we are getting n pi plus something, for this we are getting n pi minus something. So for same multiple of pi, we are getting one side positive plus of that, and other side we are getting minus of that. Okay, এক জায়গাতে আমি প্লাস অফ আলফা পাচ্ছি, আর এক জায়গাতে আমি মাইনাস অফ আলফা আমি পাবো। Okay? Yes, sir. And for all, actually, for cos x equal to mod cos x equal to mod cos alpha, we will get the same solution: x equal to n pi plus or minus alpha. And similarly for tan also, modulus of tan x, this is equal to tan alpha. We'll get same solution: x equal to n pi plus or minus alpha.
So if it is modulus, then there is no problem. N pi plus or minus alpha, we can always have. Acha, done? Yes, yes, sir. কোথাও ডাউট থাকলে বলিস, ডাউট নেই না? नहीं सर। अच्छा बोलो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? sin x plus cos x, this is equal to 1, और सेकेंड ऑर्डर दे देता हूँ, that is tan 3x minus tan 2x divided by 1 plus tan 3x into tan 2x equal to 1. इन दोनों का सॉल्यूशन बोलो तो। So x equal to n pi by 2 पहला वाला का। x equal to n pi by 2। हाँ सर। n pi by 2 के लिए सॉल्यूशन होगा, तुम एक बार देख लो। अगर मैं सपोज 3 pi by 2, अगर n के जगह पे तुम 3 पुट करोगे, 3 pi by 2 तुम लेते हो, तो क्या सेटिस्फाई करेगा ये? 2n pi plus pi by 2। 2n pi, बोल 2n pi plus pi by 2। 2n pi plus pi by 2 are? That is 2n pi। 2n pi, गुड। अच्छा तुम जो बोल रहे थे, तुम जो किए थे, दैट इज x इक्वल टू n pi by 2, कोई मुझे बोले ना x इक्वल टू n pi by 2, कौन बोला? सर मैं। अच्छा तुमने बोले थे, ठीक है। देखो तुम क्या किए थे, स्क्वायर किए थे आई थिंक, है ना? हाँ सर। अब देखो स्क्वायर करने से क्या होता है ना, स्क्वायर करने से सोल्यूशन वी मे गेट एक्स्ट्रा सोल्यूशन। सपोज तुम बोल रहे हो कि x इक्वल टू में 5 तुम्हें गिवन है, अगर तुम स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, है ना? अब फिर से तुम अगर स्क्वायर रूट करोगे, x का वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस और माइनस 5। सो इफ वी स्क्वायर both sides of an equation, we might get extra solution. So definitely if you are squaring both sides, always verify whether the solution is satisfying the given equation or not. Okay, हमेशा ये चेक कर लो कि ये जो सोल्यूशन तुम्हें मिल रहा है, ये सोल्यूशन एक्चुअली ओरिजिनल सोल्यूशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वी हैव टू चेक। ओके, तुम कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म, यू कैन डू बाय टेकिंग द स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? तुम कर सकते हो स्क्वायर करके, बट स्क्वायर करके करोगे तो तुम्हें वो देखना है कि वो सोल्यूशन एक्चुअली सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तुम्हें चेक करना है। सो इसके लिए सोल्यूशन मिलेगा x इक्वल टू 2n पाई, एक सोल्यूशन है, और एक है 2n पाई प्लस पाई बाई 2। सो बिना स्क्वायर किए मतलब कैसे चेक कर रहे हैं, मतलब बिना स्क्वायर किए चेक तुम कर सकते हो, यू कैन चेक। सपोज ये है cos x प्लस sin x, दिस इज इक्वल टू 1, है ना? तो तुम एक काम करो, डिवाइड बोथ साइड बाय √2। सो हम इसे ऐसे लिख सकते 1 बाई √2 cos x प्लस 1 बाई √2 sin x, दिस इज इक्वल टू 1 बाई √2। तो तुम cos में कन्वर्ट कर लो या तो sin में कन्वर्ट कर लो। So this is cos of x into cos pi by 4 plus sin x into sin pi by 4. This is equal to cos of pi by 4. तुम्हें क्या मिलेगा? This will be cos of x minus pi by 4 मिलेगा, है ना? This is equal to cos pi by 4. तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? x minus pi by 4, this is equal to n pi plus or minus pi by 4. Sorry, 2n pi.
2n pi plus or minus pi by 4. अब तुम देखो, if we take positive, taking positive, तुम्हें क्या मिलेगा? x का सोल्यूशन x इक्वल टू 2n pi प्लस पाई बाई 2 मिलेगा, है ना? हाँ और टेकिंग नेगेटिव, x is equal to 2n pi. हाँ, x इक्वल टू 2n pi मिलेगा। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, और यू कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, देन आल्सो यू विल गेट द आंसर। देखो तो डाउट नहीं है ना किसी का? ओके। और सेकंड के लिए क्या सोल्यूशन है? n pi plus pi by 4. pi by 4. n pi प्लस पाई बाई 4। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखना है, देखो n pi प्लस पाई बाई 4, ठीक है ना? अच्छा, तो अगर n pi प्लस पाई बाई 4, एवरीवन इज गेटिंग दिस सोल्यूशन, n pi plus pi by 4, I think everyone will get this solution only. Yes, sir. Okay. Yes, sir. But what is happening if we take n equal to, check n for n equal to 0, what is the value? This is pi by 4. But if we put x equal to pi by 4, will it satisfy this equation? X equal to No, pi by sir. 4? No, sir. No, because in that case tan 2x will be tan pi by 2. Tan pi by 2 is undefined quantity. Yes, sir. So pi by 4 is not a solution. If we take n equal to 1, then we are getting actually 3 pi by 4. Put again 3 pi by 4 in the equation in place of x. Are we getting solution? 3 pi by 4 तुम x के जगह पे पुट करोगे तो 2x का वैल्यू क्या आएगा? 2x equal to 3 pi by 2. At 3 pi by 2, tan is undefined. Any odd multiple of pi by 2, tan is undefined, isn't it? Yes. Yes, sir. So that's why this is not also a solution. Actually, for any n, we will not get any solution. For any value of n, x will not satisfy this equation. Okay? So actually, this equation has no solution. Okay? Actually, this equation has no solution. अच्छा, यहाँ पे क्यों गलती हुआ है? हमें कहाँ पे गलती हुआ है? Where we made the mistake? সে এটাকে সিম্পলিফাই করলে tan x আসছে, সেটা থেকে করেছি। देखो, हाँ, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि tan a सॉल्यूशन होगा क्या सर? minus tan b divided by 1 plus tan a, हम जो लिख रहे हैं यहाँ पे tan a, हम जो लिख छी tan b, this is equal to tan of a minus b. We can write only when tan a and tan b are defined. Yes, sir. আমাদের ফর্মুলাগুলো কখন তৈরি হয়? যদি ওরা ডিফাইন হয় তখন আমরা ফর্মুলাগুলো লিখতে পারি, অ্যাপ্লাই করতে পারি। Yes. Okay. So when tan a and tan b are defined, then we only we can write tan of a minus b by 1 plus tan a tan b equal to this. আমরা তখন লিখতে পারি। So in this case, if we take x equal to pi by 4, x is multiple of pi by 4 is coming. In fact, this is odd multiple of pi by 4 is coming anyway. Coming. So if 2x is a multiple of odd multiple of pi by 2, then it will be undefined. So that's why we are not getting any solution for this question also, this answer. सर अगर यहाँ tan a minus b में इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो tan x equals to 1 आ जा रहा है, तो वहां से हाँ, तुम वही तो मैं बोल रहा था ना कि तुम tan a minus b को tan a minus tan b कब लिख सकते हो? अगर tan a tan b दोनों डिफाइंड क्वांटिटीज है, ठीक है ना? कभी यहाँ पे तुम पाई बाई 2 तुमको मिला यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे? यहाँ पे नहीं नहीं मिलेगा।
क्योंकि tan pi by 2 तो अनडिफाइंड क्वांटिटी है, दैट इज अनडिफाइंड क्वांटिटी है ना। हमें अगर यहाँ पे अगर जीरो आ जाता है, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि इसलिए दिस मस्ट बी, दिस एंगल मस्ट बी पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 के लिए ये सारे एंगल्स डिफाइन नहीं है। पाई बाई 2 के लिए ये सारे जो फॉर्मूलास है, फॉर्मूलास कोई भी डिफाइन नहीं है। फॉर्मूलास हम तभी जाके यूज कर सकते हैं, बोथ आर डिफाइंड। जैसे तुम लॉग को, लॉग देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ कि लॉग ऑफ log a प्लस log b दिस इज इक्वल टू log ab, है ना। हम कब लिख सकते हैं? when log a and log b both are defined, then only we can write log a plus log b equal to log ab, है ना। हाँ यस सर। हम कभी ये लिख सकते हैं log of -3 प्लस log of -2 दिस इज इक्वल टू log of 6? हम नहीं लिख सकते ना, ये गलत है। हाँ यस सर। तो we can write only when they are defined. স্যার हाँ স্যার ডাউট আছে একটা। বল। স্যার যেটা আপনি তখন দেখলেন যে মড অফ sin x ইকুয়ালস টু মড অফ sin y, ওখানে স্যার x এর সলিউশনটা n পাই প্লাস মাইনাস আলফা, হ্যাঁ স্যার ওটা কিভাবে আসছে একবার দেখাবেন? আমি কি পাচ্ছি তাহলে? sin x ইকুয়াল টু sin আলফা, এই একটা সলিউশন, আর একটা পাচ্ছি sin x দিস ইজ ইকুয়াল টু sin অফ মাইনাস আলফা, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, sin x ইকুয়াল টু sin আলফার জন্য সলিউশন কি আসছে? x ইকুয়াল টু n পাই প্লাস -1 হোল পাওয়ার n ইনটু আলফা। আর এটার জন্য কি আসছে সলিউশন? n পাই মাইনাস অফ -1 হোল পাওয়ার n ইনটু আলফা, তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে তুই দেখ, n ইকুয়াল টু 0 এর জন্য আমি এখান থেকে সলিউশন কি পাচ্ছি? ফর n ইকুয়াল টু 0 আমি পাচ্ছি আলফা, এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি? মাইনাস আলফা। ফর n ইকুয়াল টু 1 আমি কি পাচ্ছি? এখান থেকে আমি পাচ্ছি পাই মাইনাস আলফা, এখান থেকে আমি পাচ্ছি পাই প্লাস আলফা। এখান থেকে n ইকুয়াল টু 2 এর জন্য আমি কি পাচ্ছি? 2 পাই প্লাস আলফা, এখান থেকে আমি পাচ্ছি 2 পাই মাইনাস আলফা, এন্ড সো অন। তাহলে আমি ফাইনালি সলিউশন কি পাচ্ছি? এনি মাল্টিপল অফ পাই প্লাস অর মাইনাস আলফা। আমি এখানেও সলিউশন পাবো, এখানেও সলিউশন পাবো, এখানেও সলিউশন পাবো, এখানেও সলিউশন পাবো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। सर आप जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 को सर बिना स्क्वायर रूट लिए प्रूफ किए, वो वाला एक बार स्लाइड ओपन कीजिए। हाँ सर, सर कॉपी करके नहीं कर पाया था। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ सर हो गया। अच्छा, ये सारे सॉल्व करो। cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2। cos x cos 2x cos 3x this is equal to 1 by 4। tan x plus tan 2x plus root 3 tan x tan 2x this is equal to root 3। two sin square x plus sin square 2x equal to 2।
4 cot 2x, this is equal to cot square x minus tan square x. ठीक है, करो ये सर। স্যার ফার্স্ট এরটা কি 2n পাই হবে? ফার্স্ট একটা 2n পাই। হ্যাঁ 2n পাই হবে। একটাই সলিউশন আর নেই, আর একটা থাকবে মনে হয় দেখ। Two and pi plus minus pi by 2. 2n পাই প্লাস মাইনাস পাই বাই 2 তো নয়। স্যার আরেকটা n পাই বাই 2 প্লাস পাই বাই 4 হবে। n পাই বাই 2 প্লাস পাই বাই 4, গুড। স্যার হুম স্যার n পাই বাই 2 প্লাস পাই বাই 4 কি করে হচ্ছে একবার দেখিয়ে দেবেন? হুম মাইনাস 2 cos 2 থিটা, তাই তো? আচ্ছা, এটাকে কি লিখতে পারবো? cos a প্লাস cos b, ফর্মুলা কি আসবে? 2 cos of a plus b by 2, a plus b by 2 means cos 2 theta into cos of a minus b by 2, that means cos theta, minus 2 cos 2 theta, this is equal to 0. তাহলে কি পেয়েছিস? cos 2 theta into cos theta minus 1, this is equal to 0, তাই তো? So that means কি আছে? cos 2 theta, this is equal to 0, or cos theta, this is equal to 1. cos 2 theta equal to 0 কোথায় আসবে? 2 theta, this is Pi equal by to n pi plus pi by 2, তাই না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আর এটা কত আসবে? theta equal to 1, that means 2n pi. So that means theta equal to n pi by 2 plus pi by 4, আর এটা আসবে, এটা একটু যেটা আছে সেটাই। হ্যাঁ স্যার।
Anyone got the second one? कर रहे हैं। किससे? এরকম দিচ্ছে দেখ দেখি। Got second one? नहीं सर, नहीं मिला, ठीक है। cos पे कन्वर्ट कर लो। दिस इज sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा। sec 4 theta minus sec 2 theta, this is equal to 2, ठीक है। So this is equal to 1 by cos 4 theta minus 1 by cos 2 theta. This is equal to 2. So this is cos 2 theta minus cos 4 theta. This is equal to 2 cos 2 theta cos 4 theta. अच्छा, so this is cos A minus cos এটা কত আসবে? এখানটা থেকে দাঁড়া, এটা আচ্ছা এখানটাতে আমি এর করে দিই। 2 cos A cos B ফর্মুলা কত আসবে? cos A plus B by 2. হ্যাঁ, so this should be cos 6 theta না? So this should be cos 6 theta and this minus this plus cos 2 theta. So cos 2 theta will cancel out from both sides. So cos 6 theta plus cos 4 theta, this is equal to 0. So it will be 2 cos A cos B again. So cos of A plus B by 2, that means 10 by 5 theta into cos of A minus B by 2, that means cos theta. This is equal to 0. So cos 5 theta, this is equal to 0, or cos theta, this is equal to 0. Cos 5 theta equal to 0 means what? 5 theta, this is equal to কত আসবে? 0 কোথায় আসবে? n pi plus pi by 2, और এটা আসবে শুধু, এটা তো simply theta equal to n pi plus pi by 2. So this will be theta equal to 1 by 5 into n pi plus pi by 2. So either 1 by 5 n pi plus pi by 2 or this one n pi plus pi by 2. एक मिनट सर, वो सबमिशन का कॉपी
Anyone got third one? One by 4 into n plus pi by 2. n pi plus pi by 2. এটা আসছে দেয়া যেটা আছে আনসারে 2n plus 1 into pi by 8 और একটা আছে n pi plus or minus pi by 3. হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার একটা দেখাবেন এইটা কেমন আসছে? কোনটা 3? হ্যাঁ স্যার। This is cos x, cos 2x, cos 3x equal to 1 by 4. So this is 4 cos x, cos 2x, cos 3x. This is equal to 1. আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমি একটা কাজ করি 2 into 2 cos x আর cos 3x টাকে একসাথে দিই cos x cos 3x into cos 2x minus 1 this is equal to 0. So these two স্যার এই সেকেন্ড স্টেপটা আমরা এই যে 4 টাকে ভাঙছি ভেঙে তো দুটোর সাথে মাল্টিপ্লাই করছি এবার এই পেয়ারিংটা কোনটার সাথে কোনটাকে পেয়ার করব কি করে এটা কি করে বুঝবো মানে cos x এর সাথে তো আমরা cos 2x টাকেও পেয়ার করতে পারতাম ওটা আমি cos x ওটার এর সময় সাথে आंसर আসছিল আচ্ছা cos x এর সাথে cos 2x কে ধরেছিস যখন দেখছি আমি ধরে কি আছে দেখছি cos x আর cos 2x ধরেছি দেখছি আমি তোর आंसर কি আসছে স্যার আমার কোনো সলিউশনই আসেনি আমার লাস্টে cos square 3x cos square 2x cos square x equal to 3/2 তে এসে আটকে গেছে আর এগোতে পারছি না ওটাকে তাহলে আবার হয়তো সিম্পলিফাই করে তারপর আবার আনতে হবে একই ফর্ম আসছে আবার ঠিক আছে এখানটায় আমি কেন করছি আমি সেটাও বলছি দিস ইজ ইকুয়াল টু দেখ কত আসবে 2 ইনটু এটা যদি করি তাহলে এটা কত আসবে cos 4x তাই তো আর এটা আসবে প্লাস cos 2x into cos 2x minus 1 this is equal to 0 এটা কত আসছে this is equal to 2 cos 4x আচ্ছা এটা হয়ে যাচ্ছে cos 4x এটা cos 2x cos 4x টাকে আমি cos 2x এ ব্রেক করে দিতে পারবো তাহলে আমি একটা cos 2x এর একটা ইকুয়েশন পেয়ে যাব এটা যদি আমি cos 4x যদি করি আমি এটাকে লিখতে পারবো কত 2 cos 2x minus 1 plus cos 2x into cos 2x minus 1 this is equal to 0 okay cos 2 कौन सा square 2x cos square তো এবার বুঝতে পারলি যে আমি যদি এখানটা এটাকে cos x আর cos x টাকে cos 4x আর cos 2x লিখি তাহলে আমি কি করতে পারছি we can break further we can split cos 4x further in terms of cos 2x and we can get a polynomial form in terms of cos 2x okay so this is equal to what this is 4 cos cube x cos cube 2x আর এটা আসবে হচ্ছে প্লাস 2 cos square 2x then minus 2 cos x minus 1 equal to 0 now if we take common cos 2 cos square minus 2 cos 2x না হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা এটা if we take common 2 cos square 2x from the first two terms it will be 2 cos 2x minus 1 তাই তো sorry plus 1 হ্যাঁ plus 1 minus of this will be 2 cos 2x plus 1 this is equal to 0 so that means 2 cos 2x plus 1 into 2 cos square 2x minus 1 this is equal to 0 so আমি কি পাচ্ছি একটা পাচ্ছি 2 cos 2x plus 1 this is equal to 0 so এখান থেকে আমি পাচ্ছি হচ্ছে cos 2x
this is equal to minus 1 by 2. Minus 1 by 2 means 5 pi by 6. Okay? Sorry, 2 pi by 3. This is equal to cos 2 pi by 3. So that means 2x, this is equal to 2n pi plus or minus 2 pi by 3. So that means x equal to n pi plus or minus pi by 3. আচ্ছা আর একটা এটা আমি বললাম এটা থেকে নেক্সট ওয়ান ইজ 2 cos square 2x minus 1 equal to 0. So cos square 2x, this is equal to 1 by 2. So this is equal to cos 2x. আচ্ছা এটা তো cos 2x equal to এরকম আমি লিখতেই পারি, ঠিক আছে, mod cos 2x, this is equal to 1 by root 2. তাহলে এখান থেকে কত আসছে, this is equal to 2x, this is equal to n pi plus or minus pi by 4. This is equal to cos pi by 4. দেখিস আমার ক্যালকুলেশনটা দেখিস একবার, হ্যাঁ cos pi by 4. So এখান থেকে আমি পেয়েছি x equal to n pi by 2 plus or minus pi by 8 এরকম পাচ্ছি। স্যার মডটা কেন হলো, স্কয়ার আছে না, so cos 2x এর ভ্যালু কি আসবে, cos 2x equal to either 1 by root 2 or minus 1 by root 2. Yes sir, yes sir, understood. सर मेरा एक डाउट था सर, सर Done? Yes sir, done. मेरा एक डाउट है सर, এটা থেকে তোর যদি ইচ্ছা হয় তুই cos 4x করেও করতে পারিস, because this is nothing but cos 4x, তাই না? Yes 2 sir. cos square sorry 2 cos square 2x minus 1, হ্যাঁ এটা cos 4x হয়ে যাবে, so we can do cos 4x also. cos 4x कर लेंगे और एक cos 2 cos 2x plus 1 तो सिंपल हो जाएगा। Sir, fourth answer n pi by 3 plus pi by 9. প্রত্যেকটা n pi by 3 plus pi by 9, ঠিক। Sir, fifth n pi plus minus pi by 4 আর একটা n pi plus pi by 2. n pi plus minus pi by 4 আর n pi plus pi by 2. n pi plus minus pi by 4 আর n pi plus pi by 2, এখানে বলছে 2n cos 2n pi plus, হ্যাঁ ঠিক আছে, n pi plus pi by 2, okay, yes, n pi plus pi by 2. আচ্ছা sixth n pi plus minus pi by 4. n pi plus minus pi by 4, good. ঠিক আছে sir. আর একটা কি বলি, n pi plus or minus pi by 4, তাই তো? হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে n pi plus or minus pi by 4, ঠিক আছে। Fourth, everyone got fourth? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। Fourth এটা ইজি আছে, জাস্ট শুধু tan x tan 2x টাকে ওদিকে নিয়ে গেলে আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম পেয়ে যাব, ওকে গুড।
and fifth one is also easy. এখানে দেখছি লাস্ট স্লাইড একবার নিয়ে যান স্যার। স্যার এক মিনিট। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। আমি দেখছি কারো যদি না হয় ওগুলো। तो फोर्थ का आंसर कितना आया था? फोर्थ का आंसर देख रहा हूँ, रुको एक मिनट। এটা কত? Find for which sin x into sin x plus cos x equal to n has a solution. Let's write down sin power cos power 50x minus sin power 50x, this is equal to 1. Next 1 plus sin x into sin square x by 2, this is equal to 0. So everyone got the previous solutions? सर फिफ्थ वाले में सर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है सर। प्रीवियस क्वेश्चन में कारो डाउट থাকে তো বলিস। तो मेरा n पाई बाय 5/18 आ रहा है नंबर 4 का। 5/18 आ रहा है। 5/18 क्यों है? ये तो √3 मतलब π/3 रहेगा वहां पे, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 9 π/9 ही आना चाहिए। देखो एक बार, क्योंकि राइट हैंड साइड में tan 3x आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में tan 3x इक्वल टू tan π/3 आ रहा है ना, π/9 ही है तो। हाँ π/9 ही है इसमें। tan 3x इक्वल टू tan π/3 है ना, ये आ रहा है ना। हाँ सर। तुम शायद π/6 ले लिए थे वहां पे। हाँ सर वही कर दिया। बाकी 5 और 6 पे हाँ सर 5 हो गया। 6 एक बार बता दीजिए। 6 तुम एक काम कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ tan 2x, tan 2x में कन्वर्ट कर लो, tan x में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 4 by this will be tan 2x, this is equal to 1 by tan square x minus tan square x, तो ये आ जा रहा है 1 tan 2x मतलब 2 tan x, तो ऊपर जाएगा 1 minus सॉरी 1 minus tan square x divided by ये 4 आ जाएगा, 4 into divided by 2 tan x, this is equal to 1 by tan square x minus tan square x। देखो अब सॉल्व करो, देखो क्या आता है सॉल्यूशन, देखो हो जाएगा ना अभी।
4 into 1 minus tan square x divided by 2 tan x। अच्छा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 10 पावर 4x डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर x। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, देखो दिस कैन बी रिटन 4 into 1 minus 10 square x डिवाइडेड बाय 2 tan x। अच्छा, 2 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ 2 लिखता हूँ। यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे tan x minus this is 1 minus tan square x into 1 plus tan square x divided by tan square x। तुम लोग काट सकते हो ना, मतलब tan x और tan square x। हाँ, काट तो सकते हैं, डेफिनेटली काट सकते हैं, कैन कैंसिल इट, क्योंकि यहाँ पे tan x तो जीरो नहीं होगा। tan x अगर जीरो होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। tan x जीरो नहीं हो सकते यहाँ पे, so definitely we can cancel out, so it will be 1 minus tan square x we can take common, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2 tan x और यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस tan square x, है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 1 माइनस tan square x और ये आ जाएगा, देखो tan x माइनस दिस इज इक्वल होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि tan square x इक्वल टू 1 और यहाँ पे मुझे मिल रहा है tan x इक्वल टू 1 यहाँ से। तो tan x इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना इस सोल्यूशन पे, तो हमें इसे अलग मतलब सेपरेटली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वी कैन दिस इज tan pi by 4, सो x इक्वल टू mod tan x का वैल्यू क्या होगा, mod tan x इक्वल टू 1 होगा, दैट इज इक्वल टू tan pi by 4। तो x का वैल्यू हम लिख सकते हैं, दैट इज n pi प्लस और माइनस pi by 4 बस। স্যার নেক্সট স্লাইডের কোশ্চেন গুলো একবার দেখুন। হ্যাঁ দেখাচ্ছি, এটা হয়ে গেছে তো সবার? हाँ सर। স্যার স্যার প্রথমেরটার অ্যান্সার কি n পাই প্লাস 5 পাই/12 আসছে? n pi প্লাস 5 pi by 12 আর একটা আছে n2n আর n পাই মাইনাস পাই/12। হ্যাঁ 2n pi বলছে, n pi নয় বলছে 2n pi, দেখ দেখি। হ্যাঁ সরি সরি 2n পাই। So secondary answer to 0 or 1 inner value? 0 and 1, yes. So third x is equal to n pi. আরেকটা না,
Anyone else got my first one? Yes, sir. Answer এরকম আছে 2n pi plus 5 pi by 12 আর একটা হচ্ছে 2n pi minus pi by 12. স্যার সেকেন্ডেরটা একটু দেখিয়ে দেবেন? Second, everyone got first one? Anyone have any doubt in first one? ঠিক আছে। Yes, sir. Doubt আছে? Yes, sir. Okay. So let me solve the first one first. This is root 3 cos x plus sin x. This is equal to root 2. Okay. So we can write this is equal to root 3 by 2 cos x plus 1 by 2 sin x. This is equal to 1 by root 2. Divide both sides by 2. So this is cos x into cos. This is, we can write this is cos pi by 6. Yes, sir. Plus sin x sin pi by 6. So this is equal to 1 by root 2. 1 by root 2 means 1 by root 2 pi by 4. This is cos of x minus pi by 6. This is equal to cos pi by 4. So that means x minus pi by 6. This is equal to 2n pi plus or minus pi by 4. Now take positive ones and then take negative ones. Okay, একবার positive sign নিয়ে solve কর, একবার negative sign নিয়ে solution বার কর. Okay. ঠিক আছে স্যার। স্যার থার্ডেরটা x equal to n pi plus minus pi by 4. একটু ভালো করে ভাব দেখ। আচ্ছা দাঁড়া, সরি, থার্ডেরটা একজনকে বললো আমাকে, কি বলেছিলি জানো? আমি বলেছিলাম। কত বলেছিলি? স্যার আমি তখন ভুল বলেছিলাম, মনে হচ্ছে n pi বলেছিলাম তখন, এখন মনে হচ্ছে n pi plus minus pi by 4. n pi বলেছিলি? n pi তুই ঠিক বলেছিলি, n pi হবে, n pi হবে। হ্যাঁ n pi হ্যাঁ স্যার, এখন n pi হবে, ঠিক বলেছিলি। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। দেখ সেকেন্ডটা কি বলছে? দিস ইজ sin x, second one is sin x into sin x plus cos x. This is equal to n. That means this can be written as 2 sin square x plus 2 sin x cos x. This is equal to 2n. আচ্ছা আমি এখানে 2 কেন লিখলাম? Because 2 sin square we can convert in terms of cos 2x, and 2 sin x cos x is direct formula of sin 2x. So 2 sin square x, 2 sin square x কি লিখবো? 1 minus cos 2x. 1 minus cos 2x, good. And this is cos sin 2x. This is equal to 2n. So that means sin 2x minus cos 2x, this is equal to 2n minus 1. So now we can write this is equal to, just divide both sides by root 2. So it will be 1 by root 2 sin 2x minus 1 by root 2 cos 2x. This is equal to 2n minus 1 by root 2. Okay, so this is equal to sin of 2x minus 1 by root 2, sorry, 2x minus pi by 4. This is equal to 2n minus 1 by root 2. Now check, this is the left hand side is the value of sin. So definitely this right hand side, for solution, the right hand side must lies between minus 1 to 1. Okay. For solution, minus 1 less than equal to 2n minus 1 by root 2
that must be less than equal to 1. So that is minus root 2 less than equal to 2n minus 1 less than equal to root 2. So that means 1 minus root 2 divided by 2 less than equal to n, that is less than equal to root 2 plus 1 by 2. এবার তুই দেখ এইটা কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে 0 minus point something, তাই তো? This is negative minus point something to this is 1 point something. root 2 মানে 1.4 আর এটা হচ্ছে 1, তার মানে এরকম আসবে, মানে divided by 2 means 1.2 something. So this value of n lies between minus point something to 1 point something. So n is an integer, hence n equal to 0 and 1. হলো? হ্যাঁ স্যার। স্যার কোশ্চেনের স্লাইডটা দেখাবেন? হ্যাঁ দেখাচ্ছি, লেখা হয়ে যাবে এটা একটুখানি। মাইক্রোফোনটা একটু বন্ধ করে দে। থ্রিটা অ্যাকচুয়ালি খুব ইজি আছে, cos পাওয়ার 50 স্যার n pi by 2 only n pi, cos power 50x minus sin power 50x, this is equal to 1. That this is cos power 50x, this is equal to 1 plus sin power 50x. Now this sin power 50x is positive quantity, right? So sin power 50x, this is always greater than equal to 0. That means 1 plus sin power 50x, this is always greater than equal to 1. But left hand side is cos. So वो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता. हाँ. So it cannot be greater than 1. Now cos power 50x, this is always less than equal to 1. Okay. So solution is possible only when cos power 50x, this is equal to 1, and sin power 50x, this is equal to 0. So cos power 50x equal to 1 means cos x equal to plus or minus 1. That means x equal to n pi. Similarly, we are getting this also, x equal to n pi. So common intersection is n pi. So x equal to n pi. Both should satisfy simultaneously, okay? Both should satisfy simultaneously, then only it will hold.
Anyone got fourth? স্যার নো সলিউশন হবে পরে? No solution হবে। सर 4 वाले को दिखा दीजिए। Fourth এটা right? One plus sin x sin square x by 2, this is equal to 0। আচ্ছা, তুই তো এটাকে প্রথম কথাতে এরকম ভাবেও লিখতে পারিস, একটা হচ্ছে এরকম লিখতে পারিস, this is equal to sin x into sin square x by 2, this is equal to -1, okay? This is equal to -1. So value of sin x lies between -1 to 1. So this is only possible if sin square x by 2 equal to 1 and sin x this is equal to -1, তাই তো? এটা তখনই পসিবল হবে। Is it clear for everyone? Yes, sir. So it will be only possible, solution is only possible if sin square x by 2 equal to 1, because sin square x by 2 is positive. So it must be 1, and as the product is negative, one of the term will be positive, another term will be negative. Sin square it is positive, so it must be 1 and sin x equal to -1. Okay, if we take any value which are less than 1, so definitely the product will be less than, the resulting value will be less than 1. Okay, so if sin square x by 2 equal to 1, that means what? Sin x equal to pi by 2, that means x by 2 এর আমি কি সলিউশন পাচ্ছি? So n pi -1 की power n into pi by 2. হ্যাঁ, either sin x equal to 1 or -1, so it will be n pi plus pi by 2 পাচ্ছি, তাই তো? n pi plus pi by 2 পাচ্ছি। so x এর ভ্যালু আমি কি পাচ্ছি? x এর ভ্যালু দেখ পাচ্ছি 2n pi plus pi, so this is odd multiple of pi. স্যার n pi plus minus pi by 2 হবে না? n pi plus minus pi by 2, দেখ n pi plus minus pi by 2 আর n pi plus pi by 2 দুটো একই জিনিস হবে। n pi plus pi by 2 আর n pi plus minus pi by 2 দেখ একই জিনিস। কেন? তুই এখানে n এর ভ্যালু 0 নে, pi by 2 পাবি, 1 এর জন্য পাবি pi plus pi by 2, 2 এর জন্য পাবি 2 pi plus pi by 2, 3 এর জন্য পাবি কি 3 pi plus pi by 2। এখানে কি করবি? তুই একটা জিনিসই দুবার কাউন্ট করবি। দেখ n equal to 0 এর জন্য তুই প্লাস অর মাইনাস pi by 2 পেলি, n equal to 1 এর জন্য পাচ্ছিস pi plus pi by 2, আবার pi minus pi by 2। pi minus pi by 2 কার সাথে ইকুয়াল? pi plus pi by 2 এর সাথে ইকুয়াল, সরি শুধু pi by 2 এর সাথে ইকুয়াল। n equal to 2 এর জন্য দেখ কি পাবি? 2 pi plus pi by 2 আর 2 pi minus pi by 2। 2 pi minus pi by 2 আর pi plus pi by 2 ইকুয়াল। yes sir, ঠিক আছে, তুই n pi আমি যেটা হচ্ছে মাল্টিপল অফ pi plus pi by 2, মাল্টিপল অফ pi plus pi by 2 মানে তুই এখানে আসলি, এখানে গেলি,
এইখানে সলিউশন পেলে, আবার এখানে এখানে গেলে এখানে সলিউশন পেলি। আর তুই যেটা বলছিস n পাই প্লাস মাইনাস পাই বাই 2, তুই এখানে গেলি আবার এখানে গেলি সলিউশন পেলি, আবার এখানে গেলি দিয়ে এখান থেকে এখানে আসছিস আবার এখানে আসছিস সলিউশন। তো বেসিক্যালি কি হচ্ছে, সেম সলিউশন আমি দুবার কাউন্ট করছি, আর কিছু না। ওকে, তুই লিখতে পারি n পাই প্লাস মাইনাস 2, we can write n পাই প্লাস মাইনাস 2 because n পাই প্লাস মাইনাস 2 and n পাই প্লাস পাই by 2 both will give us same solution. Anyway, so for this we are getting odd multiple of pi. আর এখান থেকে দেখ sin x equal to -1, sin x equal to -1 means what? X equal to 2n pi minus pi by 2, তাই তো? So it is not integral multiple of pi. So no solution. So that as there is no common solution, because both the conditions should satisfy simultaneously in this case. Both should satisfy simultaneously. So there is no common value of x. Okay, so we will say there is no solution. Okay. এটা দিস অর দিস এর কেস নয়। আমরা যখন সলিউশন যখন জেনারেলি যখন ফ্যাক্টরাইজ থাকে আমরা কি বলি sin x equal to half or sin x equal to 1। এখানে কি, এখানে অর নয়, দিস and this both should satisfy simultaneously. Okay, so we have to take intersection. When these or these we are taking in union. When these and these দুটো কন্ডিশন একসাথে যখন ঘটবে, একসাথে যখন simultaneously হোল্ড করবে, we have to take intersection. Fifth one is also easy. This is also easy question. In this case, there are three variables x, y, and z. Sir, x n pi, z n pi, or y 2n pi plus minus pi by 2. x এটা হচ্ছে n pi, y n pi আর সরি z n pi আর y 2n pi plus minus pi by 2. ঠিক আছে, 2n pi plus minus pi by 2 বলতে পারিস, n pi plus pi by 2 বলতে পারিস। ঠিক, so x y के तीनों का वैल्यू निकालना है ना। हाँ, ये तभी जाके पॉसिबल होगा when left hand side is maximum, right hand side is minimum, है ना? Yes sir. क्यों सर? That minimum value of RHS কত? 5. Maximum value of RHS, sorry, LHS, this is equal to 5. So left hand side is less than equal to 5, right hand side is greater than equal to 5. So solution is only possible if right hand side equal to left hand side is equal to 5. So solution is only सर ये कैसे बोल रहे हैं एक बार बोल दीजिए, मतलब मिनिमम और मतलब इक्वल पर कैसे हो रहा है वो? हाँ बोलो, what happened? मतलब ये कैसे बोल रहे हैं हम लोग कि only possible if मतलब जिसका मिनिमम होगा और LHS का और RHS will be and LHS will be maximum, then only RHS तो sec square z है ना, sec z है, sec square z है, तो sec square का वैल्यू तो 1 से बड़ा होता है ना। तो राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, सॉरी 5 से बड़ा होगा। हाँ सर। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या साइन स्क्वायर है, साइन का वैल्यू लेस देन 1 है, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, सिमिलरली ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है ना। हाँ सर। और राइट हैंड साइड का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो अगर यहाँ पे अगर सपोज मैं अगर ये क्वेश्चन देता हूँ कि 3 cos square x plus 2 sin square y this is equal to 6, इसका कोई सोल्यूशन होगा?
नहीं नहीं सर सर नहीं हर है ना? फाइव This सीधा equation cannot have any solution because left hand side का maximum value we can take 5. So that's why as maximum value of left hand side is 5 and minimum value of right hand side is 5, so solution is only possible when RHS equal to HS equal to 5. That means when RH is equal to 5, that means sec square Z, this is equal to 1. Cos square X, this is equal to 1. And sin square Y, this is equal to 1. That means when all the values, cos square value 1 hota hobe, sin square value 1 hota hobe, sec square value 1 hota hobe. So sec square equal to 1 and cos square equal to 1 both have the same solution. So এটার solution same থাকবে, ঠিক আছে? তো z equal to কত আসবে n pi plus pi by 2, x equal to আসবে n pi plus pi by 2. আচ্ছা এখানে অনেক সময় দেখবে আমরা এরকম লেখা থাকে যে this is n1 n2 pi by 2 and y equal to n2 n3 pi. এটা কত ছিল sin square তো? আচ্ছা এটা দরকার নেই, 1 তো n3 pi sorry So 2n pi होगा. Yes. It will be n pi, n1 pi, it will be n2 pi, this will be n3 pi plus pi by 2. Sec square z equal to 1, that means sec z equal to plus or minus 1. Cos square x equal to 1, that means cos x equal to plus or minus 1. Sin square equal to 1, that means sin y equal to plus or minus 1. Okay? Inequality দেখবো. So suppose it is given sin of x, this is greater than half. Okay, now how to solve this? Definitely in this case we will get interval, not exact point but interval. Okay, so better কি করব, just first draw the graph of sin x. Sin x এর গ্রাফটাকে draw কর. So this is the graph of sin x and sin x আমার কি লিখছি greater than half. Greater than half means which part? This part, greater than half. So that means this interval, তাই না? Greater than half means this interval will satisfy, এই interval to satisfy করবে. Again this interval will satisfy. Again this interval will satisfy and so on. Similarly negative side also will get the same types of interval. আমাকে এই ইন্টারভ্যাল গুলোকে লিখতে হবে. So first ball sin x equal to half. So what is this point? Sin x equal to half. For sin x equal to half, first this point will be what? Pi by 6, right? Yes, sir. This is pi. So this point will be pi minus pi by 6. Acha. This point is 2 pi. So this point will be 2 pi plus pi by 6. Eta 3 pi minus pi by 6. Similarly, this point will be 4 pi plus pi by 6. It has the 5 pi minus pi by 6. Minus pi by 6. So that means in this interval, so that from pi by 6 to pi minus pi by 6, from 2 pi plus pi by 6 to 3 pi minus pi by 6. Next interval will be 4 pi plus pi by 6 to 5 pi minus pi by 6. That means even multiple of pi plus pi by 6 to next odd multiple of pi minus pi by 6. This is the general interval. Right? আমি এরকম পাচ্ছি pi by 6 থেকে pi plus pi by 6 একটা পেলাম ইন্টারভেল. একটা ইন্টারভেল পাচ্ছি এটা,
হ্যাঁ 2 পাই প্লাস পাই বাই 6 থেকে 3 পাই মাইনাস পাই 6 এই ইন্টারভ্যালটা পাচ্ছি। নেক্সট ইন্টারভ্যাল পাচ্ছি 4 পাই প্লাস পাই বাই 6 টু 5 pi minus pi by 6 a interval ta pachi. So these types of interval. Okay, so what is the general, how to write the general interval? Even multiple of pi. How to write even multiple of 2n pi plus pi by 6 pi by comma 6 comma 2n plus 1 pi minus pi by 6. pi by 6. Okay, so this is the general interval. So union of all of these types of interval, this is union of all these types of interval where n belongs to z. We write in this notation. सर जो यहाँ पे सर पहले लिखे ना तो यहाँ पाई माइनस पाई by 6 हुआ ना सर। हाँ pi minus, sorry. Okay, sometimes you may write this also, this is 2n pi plus pi by 6 and you can simplify, this is pi minus pi by 6, so you can write 2n pi plus 5 pi by 6 also. Okay, actually both are same. हाँ सर। Done. हाँ सर। अच्छा बोलो। tan x ग्रेटर देन √3, इसके लिए क्या होगा? और एक भी कर लो, दैट इज सेकेंड ऑर्डर, दिस इज sin x plus √3 cos x, this is greater than 1. सर 2n plus 1 pi by 2n plus 1 pi by 2 plus pi by 3 2n plus 1 pi by 2 plus pi by 3 फर्स्ट नंबर का नहीं शायद এরকম তো আসার কথা না, দেখছি আমি দাঁড়া।
हाँ सर ऐसे ही कुछ रहा था। Sir, n pi plus pi by 3 to n plus half into pi. n plus half. So मतलब n pi plus pi by 2. हाँ n pi plus pi by 2 ठीक ওরকম আসবে I think it is correct. check দেখ tan x এর গ্রাফটা এরকম আসবে again this is pi this is a rough sketch of tan x so say this is equal to y equal to this is y equal to root 3 so y equal to root 3 means this point is what this point is pi by 3 this point will be pi plus pi by 3 তাই তো हाँ सर this point will be 2 pi plus pi by 3 2 pi plus pi 2 तो इसका होगा सर 2n n pi plus pi by 3 plus pi by 3 to pi by n pi plus pi by 2 हाँ first interval কোথা থেকে কার পর্যন্ত pi by 3 to pi by 2 this is the first interval हाँ second interval is pi plus pi by 3 to pi plus pi by 2 third interval is 2 pi plus pi by 3 to 2 pi plus pi by 2 and so on that means multiple of pi plus pi by 3 to multiple of pi plus pi by 2 so x belongs to multiple of pi plus pi by 3 comma n pi plus pi by 2 pi by 2 union of all of these types of interval n belongs to z हाँ सर सर लिख रहे थे बस लास्ट क्लास में मुझे हाँ सर लिख रहे थे सर लास्ट क्लास अच्छा सर वो n pi plus pi by 3 पे क्लोज इंटरवल नहीं होगा लेस देन इक्वल टू था नहीं सर लेस देन था तो ठीक है ले ये ओपन नहीं होगा हाँ 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 सर समझ गया हाँ सर हो गया सर सेकंड का आंसर x belongs to 2n pi to 2n pi plus 2 by 3 है 2 pi by 3 देखता হবে না একবার this is 1 by 2 দিয়ে করব তাই তো তাহলে 1 by 2 sin x plus root 3 by 2 cos x greater than 1 by 2 এটা আসছে cos x into cos pi by 6 plus sin x into sin pi by 6 this is greater than half so cos of x minus pi by 6 this is
greater than half. So just first find cos of x greater than half. স্যার এটা তো সাইন দিয়েও করতে পারি না? করতে পারি, একদম কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা দেখ, এটা হচ্ছে 0, again this is equal to 2 pi, তাই তো? greater than half means এইটা, এরকম। তাহলে দেখ এইটা কত আছে, this is equal to pi by x, half কার জন্য আসবে pi by 3, তাই তো? this is equal to minus pi by 3, this is equal to pi by 3, this is equal to 2 pi minus pi by 3, 2 pi minus pi by 3, this is equal to 2 pi plus pi by 3, this is equal to similarly 4 pi minus pi by 3, this is 4 pi plus pi by 3, okay, and so on. So general interval কি আসছে, x belongs to and 2n multiple of pi minus pi by 3, that means 2n pi, so capital X belongs to even multiple of pi minus pi by 3, that means 2n pi minus pi by 3 থেকে 2n pi plus pi by 3, okay? This is the general interval. So union of all of these types of interval. This is for capital X, remember. Okay, this is for capital X. And what is capital X? Capital X is small x minus pi by 6. So that means small x minus pi by pi by 6 add করে দিতে হবে। belongs to union of 2n pi minus pi by 3 থেকে 2n pi plus pi by 3। আচ্ছা তাহলে x টা কি হবে, x belongs to union of 2n pi minus pi by 6 plus pi by 6 থেকে 2n pi plus pi by 3 plus pi by 6. That means x belongs to union of 2n pi minus pi by 6, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, 2n pi plus pi by 2. দেখো না? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তোরা কাজ করবি, তোরা ট্রিগোনোমেট্রি ইকুয়েশনের যে প্যাকেজটা আছে না, প্যাকেজটাকে কমপ্লিট করে নিস। কালকে আমরা ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রি চালু করব, ইনভার্সের আগে এটা একটু ভালো করে বুঝে নিস। আর ট্রিগোনোমেট্রির গ্রাফগুলো একটু দেখবি, sin x cos x এর গ্রাফ তো জানিস, tan x cot x sec x cosec x, এই গ্রাফগুলো একটু দেখবি, ওকে, ইনভার্সের আগে। ओके सर, কালকে একটু দেখে রাখবি, ঠিক আছে চল। सर ये नोट्स भेज दीजिएगा। ये नोट्स तो भाई पीडीएफ नहीं कर पाऊंगा मैं, इसमें पीडीएफ नहीं होता है। না স্যার, স্ক্রিনশট তুলে আমাদের একটা গ্রুপ আছে ওইখানে পাঠিয়ে দেন। ওদের গ্রুপে তো আমি অ্যাড নেই রে। ওই অফিশিয়াল গ্রুপটায় আপনি নেই না, আর আরেকটা যেটা আমার এটাতে প্রবলেম যেটা হবে সেটা একটা আরেকটা आप तो स्क्रीनशॉट लेके सब फोन में ट्रांसफर करके सब पीडीएफ बना दीजिए। नहीं देखो, वो स्क्रीनशॉट में एक दिक्कत जो होगा, मतलब यहाँ पे रैंडमली लेयर है एक्चुअली, कौन सा आगे कौन सा पीछे, वो तुम मतलब सर सेव करेंगे ना सर इसको, सेव में या इमेज फाइल में आता है, सेव करने में नहीं आएगा पीडीएफ। देखो सर भेजेंगे कैसे, सर भेजेंगे कैसे? हाँ सेव एज करोगे, सेव एज में तुम्हें पीडीएफ नहीं आएगा सर, पीडीएफ में नहीं आता है।
पीडीएफ आएगा भी तो ये एक ही जगह पे आएगा, पीडीएफ में नहीं आता है। नहीं, हाँ वही सारा चीज एक ही स्लाइड में आ जाएगा। नहीं हाँ देखो यहाँ पे, देखो ये पीडीएफ नहीं आया। इन्हें मतलब तुम्हें ये तो मिल जाएगा ना, तुमको वीओडी में तो मिल जाएगा ना? हाँ सर। वीओडी में मिल जाएगा, ठीक है छोड़ो। सर कोई डाउट के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? हाँ करना। कैसे करें सर आपको कांटेक्ट? एक मिनट रुको। ये करो 79087 सर आपका नाम क्या है? दुकान तो बता दीजिए। सर फिर अगर रीशफलिंग टेस्ट होगा तो फिर आप नहीं लेंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे? हाँ रिसेप्लिंग टेस्ट होने के बाद तो बैच भी बहुत सारे रिसेप्ट हो जाएगा ना, स्टूडेंट भी बहुत सारे इधर उधर हो जाएगा। कुछ बैच में, किसी का बैच में रहूंगा, किसी का बैच में नहीं रहूंगा। ठीक है मैं एंड करता हूँ। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू सर।